फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेधावी लर्नर्स को आज आम 10th क्लास रो चैप्टर 1 टेंस रिविजिटेड विषय पढ़ा। तो फर्स्ट क्लास आम कि डिस्कस करते सेकेंड क्लास आम वे ऑफ एक्सप्रेसिंग पास्ट टाइम मैंने पास्ट टाइम को एक्सप्रेस कर कि उपाय ता विषय आम आज विस्तृत भाव में पढ़ा। तो आरंभ कर पूर्व गोटे अनुरोध करने चाहिए जदि आपण मैंने मो चैनल को नुआ कर विजिट कर मो चैनल मेधावी लर्नर्स को सब्सक्राइब करंतु एवं ए वीडियोटी को अन्य मानक शेयर करंतु। तो आम पढ़ा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द पास्ट टाइम। तो किसी वाक्य अच्छी तो आम से वाक्य गोटे तो पढ़ीदेव तापर आम सीधा जावा वी यूज फॉलोइंग टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द पास्ट टाइम। आमे भर्व वाक्यर सॉरी क्रियार यही सब फॉर्म को व्यवहार करता हूँ पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने पास्ट टाइम को बुझेवाई सूचाई। तो फास्ट नंबर 1 रूल अच्छी प्रेजेंट परफेक्ट। आम जाचे जे समस्त टेन्स आमर जो दुईटी टेन्स रहा पास्ट टेन्स एंड प्रेजेंट टेन्स समस्त टेन्स चारोटी लेखा फॉर्म थाए सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो से भाई प्रेजेंट चार गोटी फॉर्म थाए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये फास्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट फॉर ए पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट रिलेवेंस। जहाँ भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर ए पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट रिलेवेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टी गोटे अतीतर घटना व्यवहृत होता है जार कि वर्तमान सहित किसी संबंध थाए और वर्तमान से कार्य किसी गुरुत्व थाए। जपरिक आई हैव ऑलरेडी डन माय होमवर्क मो होमवर्क कर अतीतर घटी किंतु तार वर्तमान तार किसी गुरुत्व रही तार वर्तमान तार सहित संबंध रही वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान समय तार प्रादुर्भाव रही अच्छी। सेकेंड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव for something that started in the past, present and likely to continue in the future as in present perfect progressive. Present perfect progressive tense is used for something that started in the past, present and likely to continue in the future. Present perfect progressive टा सही क्षेत्र में व्यवहृत होता है अधा अतीतर घटी थाए किंबा वर्तमान घटी थाए और जहाँ भविष्य में वर्तमान चालू रही है भविष्य चालू रही संभावना थाए। जेपरिक आई एम आउट ऑफ ब्रेथ मु निश्वास मु आउट ऑफ ब्रेथ मु निश्वास नहीं पार ना बिकज आई हैव बीन रनिंग राउंड द प्ले ग्राउंड। कारण मु खेल पड़िया सारा दौड़ी आसुअछि केत दौड़ी आसुअछि से मोर यहीना मु निश्वास मोर असुविधा हो खेल पड़िया दौड़ू अच्छी से मतलब निश्वास भाव असुविधा हो। पास्ट सिंपल देन आमर पास्ट सिंपल फॉर ए पास्ट एक्शन दैट हैपेंड इन ए मोमेंट और ए पास्ट एक्शन दैट हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आज इन पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर ए पास्ट एक्शन दैट हैपेंड इन ए मोमेंट। पास्ट सिंपल टेंस टी पास्ट एक्शन में अतीत घटना को सूचाइवाई जहाँ गोटे समय अतीतर घटी एंड और ए पास्ट एक्शन दैट हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किंबा ये गोटे समय से घटी जेपरिक इंडिया बिकम फ्री इन 1947 भारत 1947 स्वाधीन होता गोटे समय से घटी। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया फॉर मेनी इयर्स ब्रिटिश माने भारत को बहु वर्ष धरी शासन करते शासन कले गोटे पीरियड ऑफ टाइम को सूचाऊँगी। देन आमर पास्ट परफेक्ट भी आमर पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने व्यवहृत होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन ओल्डर एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस टी कौन से गोटे अतीतर गोटे पुराणा घटना घटे जहाँकि घटी अतीतर आरंभ हो पास्ट आरंभ हो पास्ट एंड ओभर हो घटना पास्ट परफेक्ट टेंस व्यवहृत होता है।
ଯେପରିକି ହ୍ୱେନ୍ ୱି ରିଚ୍ ଦ ଷ୍ଟେସନ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦ ଟ୍ରେନ୍ ହାର୍ଡ଼ ଲେଫ୍ଟ, ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସୋ ୱି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଆୱାର ଭିଲେଜ୍ ବାଇ ବସ୍, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଫେରି ଆସିଲୁ। ତ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସଟି, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସଟି ପାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍କୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟି ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟିଯାକ ଟେନ୍ସ ଯେହେତୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ପାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍କୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ରୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଦେନ୍ ଯେଉଁ କାମଟି ଆର୍ଲିୟର ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଘଟିଥାଏ ତା ପାଇଁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଆକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଘଟିଥାଏ ସେଟା ତା ପାଇଁ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ହ୍ୱେନ୍ ୱି ରିଚ୍ ଦ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ହାର୍ଡ଼ ଲେଫ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ତାମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆର୍ଲିୟର ଆକ୍ସନ୍, ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ଘଟିଥିଲା, ଦେନ୍ ଆଣିକି ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଆଗେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆଗେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଯାଇକରି ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ progress in the past. Past progressive tense is used for an action in progress in the past. Past progressive tense ଟି past ଗୋଟେ ଘଟଣା ବୁଝାଉଥିବ, ଯାହାକି ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ବୁଝାଉଥିବ, ଯାହାକି ଅତୀତରେ ଚାଲୁ ରହୁଥିବ। ଯେପରିକି ସଚ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ IX ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମାନେ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗତ ବର୍ଷ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଦେନ୍ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଏ ପାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆନାଦର ଆକ୍ସନ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସଟି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆନାଦର ଆକ୍ସନ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଥିବ ପୁଣି ଅତୀତରେ, ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନ ନେଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଥିବ। ଯେପରିକି ଦେ ହାଡ୍ ବିନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫର୍ 2 hours ହ୍ୱେନ୍ ଦେୟାର କାର୍ ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍, ସେମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ଦେଖିବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କନଭରସେସନ୍ ୟୁଜିଂ ଆଇଦର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅର୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭର୍ବ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ସ। ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭର୍ବ ତାହାକୁ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଫର୍ମୁଲାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା। ଅଶୋକ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଡୁଇଂ ହିୟର୍, ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, କ'ଣ ଘଟିଛି। ବେନି, ଦେୟାର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅଶୋକ, ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କ'ଣ ଘଟିଲା ସତରେ। ବିନି, ନୋଟ୍ କରୁଥିବ ଯାହା ବି ବାକ୍ୟରେ ଏକାଥରେ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ବିନି, ଏ କ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ରୋଡ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ କାର୍, ଦ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦ ବ୍ରେକ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ଦ ଟ୍ରି ଅନ୍ ଦ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୋଡ୍। ଅଶୋକ, when did it happen, କେତେଟା ଘଟିଲା। ବିନି, about 10 minutes ago, 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ। ଗୋଟେ କଥା ରିମେମ୍ବର, ମନେ ରଖିବ, ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବ, ଏଗୋ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, ଯାହାର ଏଷ୍ଟରଡେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବ ତ ସେଠି ଆମର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଅଶୋକ, ହାଜ୍ ଏନିୱାନ୍ କଲ୍ଡ ଫର୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଛନ୍ତି କି। ବିନି, ନଟ୍ yet but the police have arrived, ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। they will take care of that. ଅଶୋକ, this is the second accident we have had here this week, ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବିନି, we should have a road hump here. then next activityକୁ ଆମେ ଯିବା। activity 2 make sentences using the present perfect progressive tense form of the verbs। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି, ତାର ଆମେ
तार किसी ब्राकेट किसी वर्ड देछि भर्व देछि से भर्व को आम यूज करिया को टेंस ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस माने हैज हैव प्लस बीन प्लस भर्व आईएनजी फॉर नाम व्यवहार करिबा तो मिसेस दास इज वेरी टायर्ड मिसेस दास क्लांत अछंती काई ना सी हैज बीन वर्किंग हार्ड से कठिन परिश्रम करि आछंती Mr. Das looks pale. Mr. Das looks pale. He has not been feeling well all day. Their son Ashok has got a headache. He has been watching TV all evening. Their doctor Vinny has got no money left. She has been buying clothes. They are sitting idle and cannot do anything. It has been raining since the evening. Next activity, activity 3. One sentence in each of the following pairs is wrong. Strike it off. दुईटी सेंटेंस भितर गोटे सेंटेंस भूल अच्छी आम ठीक ठाक करिया पड़िबो. आई कैन गो होम नाउ मु घर को जाइपारे. आई हैव फिनिश्ड माई क्लास वर्क मु होमवर्क कर सारी. आंसर गुड़ा कहीदे. You look tired. Have you been working in the garden? Tell the truth. Have you broken the window? Have you broken the window? Your eyes are red. Your eyes are red. You have cried. Andicho. Next, now you can leave that room. We have repaired the roof. Answer गुड़ा मुझे कहीदेली डाउन करदेव. Next.